कल्पना साहित्य संस्कृति और सामाजिक परिषदर 24तम स्वर्णक्षेत्र दिवस भुवनेश्वर स्थित जयदेव भवन ठारे अनुष्ठित होई जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ, ସମାଜସେବୀ, ଗୀତିକାର, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ତଥା ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ। ଜଣେ ସରଳ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ। କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟାରତ, ନିଜ ହାତରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇ ବିପଦ ଆପଦରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚତୁର୍ବିଂଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏଭଳି ଜଣେ ବହୁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ମଣିଷର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता माने साहित्य समाज तरफ एटा प्रत्येक जिले में हबार आवश्यकता अच्छी, प्रत्येक ब्लॉक रे हबार आवश्यकता अच्छी। आज ओडिशार जो पारंपरिक सांस्कृतिक विभिन्न जो आम जगन्नाथ देश में आम विभिन्न पर्वपर्वाणी उत्सव जो पालन हुए विशेष भाव में सारा विश्व मध्य ताको अनुकरण करती। रथयात्रा ठार आरंभ कर विभिन्न पर्वपर्वाणी को 12 मास 13 यात्रा जो हुए समस्त को अनुकरण करती विश्व। तेणु छोट झील ठारू पुओ ठारू आरंभ कर बड़ पर्यंत समस्त देहरे किसी ना कि कला एभली भाव में अच्छी जोटा कि आज आम निजे अनुभव कलु देखिलु निजे स्वचक्षुरे देखिलु। आशार 30टा जिले में बोली सारे 314 ब्लॉक बोली सारे सबू जगार आम कलाकार मैंने एत सुंदर परिवेशन करुँच जोटि लुप्त अवस्था रही जाइए मैंने पूरा सुप्त अवस्था अच्छा। तेणु तांको किभली भाव में ओडिशार राजधानी आनी जातीय स्तर में तांको प्रोत्साहन देकी राज्य सरकार को ए विषय अवगत भी कराई मु चेष्टा करुँची। राज्य सरकार पाखे उपस्थापना रखिबो आम संस्कृति विभाग में आउ कलाकार मानू किभली भाव में ग्रामांचल कलाकार मानू आनिकी राज्य स्तर में जातीय स्तर में प्रोत्साहन कराई तांकर जो कला को प्रदर्शन करें एवं सारा विश्ववासी देखिए जो ओडिशा कलार देश, ओडिशा संपूर्ण परंपरार देश, संस्कृतिर देश प्रमाण करने को हम प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक रे, प्रत्येक पंचायत रे, प्रत्येक गाँव में एवं एथिपाई संस्कृति कला परिषद जो कार्यक्रम हाथ को नहीं ये अनुष्ठान एभली व्यक्तित्व सब अच्छा माने मु कहवाटा माने बाहुल्य जे आम अनुष्ठान में जो मैंने अच्छा दायित्व रे मु खाली जड़े अध्यक्ष भाव में तो अच्छी आमर ओडिशार मुख्य दायित्व जो कि समाज सेवा, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कलाकार हिसाब से गीतिकार एवं राजनैतिक उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में निपुण थिबा व्यक्तित्व जड़े शांत सरल भाव व्यक्तित्व आमर जे मुख्य पृष्ठपोषक अच्छा डॉक्टर प्रभात रंजन विश्वाल आपण मैंने जानी सारा घरे घरे प्राय 30टा जिले में 314 ब्लॉक रे प्राय समस्त जानते सी आमर मुख्य पृष्ठपोषक दायित्व अच्छा सी सारा ओडिशार कलाकार मान सहित संपर्क स्थापन करुँच विभिन्न असुविधा सुविधा समय कलाकार विधायक से थिले बर्तमान पुओ तो विधायक अच्छे सौभिक विश्वाल अच्छा किंतु से अनुष्ठान मुख्य पृष्ठपोषक दायित्व जो अच्छा आमर से 30टा जिला 314 ब्लॉक रे जो आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि करिसेंती, जो सामाजिक परिवेश सृष्टि करिसेंती, मेडिकल ठारू आरंभ कर विभिन्न क्षेत्र में राजनैतिक क्षेत्र ठारू आरंभ कर विभिन्न क्षेत्र तो मुझे राजनैतिक हिसाब से कहबी नहीं किंतु विशिष्ट राजन सबुथिरे से निपुण आध्यात्मिक उपरे गीत गाइबा उपरे कंठशिल्पी भाव में गोटे वरिष्ठ कंठशिल्पी एभली व्यक्तित्व आम अनुष्ठान में अच्छा जहाँकि सारा ओडिशा प्राय पंचायत रे समस्ते जानी प्रभात विश्वाल को कहले समस्त प्राय जानी आम अनुष्ठान मुख्य पृष्ठपोषक आउ मते राज्य अध्यक्ष भाव में समस्ते जानती प्रत्येक गाँव को जाए, प्रत्येक पंचायत को जाए, प्रत्येक ब्लॉक को जाए, प्रत्येक जिला को जाए, जिला स्तर राज्य स्तर पर्यटन समस्ते मत प्राय जानी प्रभात आगे जानी आम दी जन को समस्ते दी भाई कहती आमको दी जन को दी भाई कहती। तेणु ये भाव में आम सारा 30टा जिले में कार्यक्रम को चालू रखीचु। आगामी दिन में आम सहित जी देश सुरक्षा बाहिनी देश को सुरक्षा दौरा व्यक्ति
ଜଣେ ତ ନୁହନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମନ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଗବାନ ଆମ ମନ ଜାଣିକିରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସଂଗଠନ କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲେନି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାରା ଜୀବନ ଆମର ମନେ ରହିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ଅର୍ଥ, କାମ, ଧନ, ଲୋଭ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଥିଲେ ଯେ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେମାନେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ କାମନା କରିବି। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଯେଉଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ 4-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବସିବ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ବସୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ମୋତେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ, ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହରିହର କାନୁନଗୋ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚାନ୍ସେଲର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବିଏମ୍ସି ଆମର SCB ମେଡ଼ିକାଲର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ରବି ପଣ୍ଡା, ତ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ପାରସାଣୀ, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା ଆସିବାରେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବୁ।